سترة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزيدهم على معبدهم واحفظ لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faqad ihtada wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du ma'asyara hadirin jamaah Jumat yang senantiasa kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita satu kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bermuajjah di masjid ini insyaallah penuh barokah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa seorang khatib memberikan wasiat kepada dirinya, lebih-lebih kepada para jamaah hadirin, yang mana kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ketakwaan, dengan sebuah taqarruban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga musibah yang menimpa saudara kita di Palestina semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencikapnya, amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan bekal takwa inilah kita bermuamalah kepada sesama tetangga, kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada saudara-saudara muslim seiman, lebih-lebih kita bernegara satu negara, yaitu menjaga lisan kita. Berikut sedikit sesuaikan yang Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, dan Nabi Musa radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul muslim afdal, qala man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, yang artinya suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang muslim seperti apa yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari keburukan mulut dan tangannya. Maksud dari hadis ini adalah ketika seorang diberikan sehat jasmani dan sehat rohaninya, kita dianjurkan untuk menjaga lisan kita, lebih-lebih ketika kita bertetangga, lebih-lebih kita bersaudara sama muslim, kita menjaga lisan kita. Dengan adanya hadis ini, maka mari kita bermawas diri, berjaga diri, berintrospeksi diri, bagaimana kita bertetangga dan bermasyarakat. Termasuk ujungnya adalah berwarga negara. Yang harus ditekankan adalah apakah sudah benar apa belum, sudah menciptakan manfaat apa justru hanya membuat masalah yang merugikan orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita perbaiki hidup kita dengan cara membenahi, dengan cara berkumpul dan berinteraksi dengan tetangga, sahabat, hingga warga sekitar. Syukur-syukur kita memberikan manfaat kepada mereka. Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik orang adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesama yang lainnya. Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan, memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi orang yang melegakan semua pihak, meski tentu saja tidak mudah untuk bisa sampai ke arah tersebut, karena memang banyak hal yang hendaknya diperhatikan dengan seksama. Oleh karena itu, masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda,
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala malah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan sesama muslim. Kita melihat saudara kita di Palestina, mereka dibombardir, mereka dikejutkan dengan senjata-senjata oleh Zionis Israel. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Paling tidak kita mendoakan mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyikapi bencana tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Adapun cara membuat gembira bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan syariat, bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak orang lain dan sebagainya. Dalam kitab Al-Atiyah Haniyah dijelaskan, yang artinya barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampun baginya sampai hari kiamat, sebab dia telah membahagiakan orang lain. Banyak dari saudara kita kalangan muslim yang mereka membantu saudara muslim yang membutuhkannya. Lebih-lebih di hari ini saudara kita di negara Palestina, mereka dibombardir oleh Zionis Israel. Berapa juta, berapa puluhan menjadi korban Zionis Israel. Kenapa kita harus membela negara Palestina? Yang pertama, bumi Palestina adalah bumi para anbiya, bumi para nabi. Tercatat dalam sejarah bahwa nabi yang pertama mendatangi tanah Palestina adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun nabi-nabi yang pernah berhijrah ke Palestina adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Selain itu, nabi-nabi yang melanjutkan dakwahnya para nabi sebelum di Palestina adalah Nabi Musa bersama Khalid bin Jufna. Tidak sampai di sini, ada pula para anbiya, para nabi-nabi yang memimpin dan menguasai Palestina, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan ada pula nabi yang lahir di Palestina seperti Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Sulaiman dan Nabi Isa alaihi wassalam. Sementara nabi-nabi yang lain dimakamkan di Palestina adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Yang kedua, keistimewaan kota negara Palestina ialah di Palestina terdapat Masjidil Aqsa, yang mana Masjid Aqsa memiliki kedudukan yang tinggi bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak diistimewakan? Yang pertama, Masjidil Aqsa adalah sudah tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Yang kedua, Masjid Aqsa adalah pusat keberkahan bagi seluruh dunia. Dan yang ketiga, Masjid Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Masyaallah hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Yang artinya, ya Allah, barakahilah negara Syam dan negara Yaman. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini hal tersebut karena Palestina termasuk daripada negeri Syam, tanah yang padat penuh keberkahan di dalamnya. Dan yang terakhir, negeri Palestina adalah negeri yang sunnah diziarahi. Sebagaimana hal ini pernah disabdakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashaddur rihal illa ila salasati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa masjidi. Yang artinya, jangan kalian terburu-buru untuk bertamasya,
untuk berihlah kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjid Haram, kemudian Masjidil Aqsa, dan yang terakhir adalah Masjid An-Nabawi. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak heran jika umat Islam berbondong-bondong datang menziarahinya. Semakin banyak yang menziarahi, semakin memperkuat Masjidil Aqsa dan kawasan Baitul Maqdis. Mudah-mudahan saudara kita yang di Palestina, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada mereka, dan mudah-mudahan para yang syahid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala di akhir kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa inna nidham kalamullah makin mannan bil jalal wal ikram wa ta'ala yakunu bi qawliyatil muhtadun. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin 'adzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد فعباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه خصوصا منهم ذي العرش العليم خليفة رسول الله أبو بكر الصديق وعلى سيد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جميع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى سيد الله الوالد إمام الناس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ابنه سيدنا الحسن الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى عمين معظمين إن الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى باقي أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم صل من في صلاح صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وطول الداء وخيبة الرجاء. اللهم انصر إخوانا في فلسطين اللهم انصر إخوانا في فلسطين اللهم انصر إخوانا في فلسطين نصرا تاما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله يجعل وعده أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله